Natrabe. So, titira ng 3. Patay ka dyan. Goal for 2 by ay, titigan pa o. Titigan o. Titigan ko. Number 08. Nag-iisip. Ano ba gagawin ko? Uy! Napamura na lang po. Ayan na. Ay, Banon, di-inbag sila kay Moy. Moy, hinaharas kung unang pick. Kaya sa gilid, Ivan. Pero may foul. Foul number 13. Shoutout kay Jeffrey Canadre. Second team foul. Mga kagawin sa aking Moran. Super Nilapis Wood. Balik. Yan. Ang hinahabol. 7, 8. Number 08. Uy! Sensagin mo! Good for 2. Maganda niya tao. Ano yun? Double dribble. Time over. 3 minutes 15 seconds. Ang bilang-bitan niyo wala! Nagtatak mo ka! 1. Under 2 minutes. Under 2 minutes na lang. Shoutout daw rin artist adventure. Nalaman lang ang kaunti. Pero laman pa rin. Number 08. Pumasok. Kaya sa gilid. Dumiretso. Wala number 02. Number 02 para walang nangyari. Nadulas sa koti. Sabi Chog Roman. Ito si Chog Roman, ha? Baka daw pwede ka isa sa'yo. Ay! Ano yun? Pushing foul number 13. Tumira! Nakuha rin! Nagpapaliti na naman rin! Akin na to! Nakuhaan! Akin na to! Detiretso na to! Napasin po! Laga na! Point! Pinatay Moy! Moy! Naman rin! Moy! What a long pass! Moy! Durne! Walang passport! Patalin niyo yung layup! Patalin niyo yung layup! Bonus 20 seconds to play in the fourth. Ani, mga hinahabol. Kung walang pick. Ayan na, nawala. What a pass! Pinatawin! Panapan! Tira na! Tira! So! Titira na malayo. Long 3. Ayaw, gara. 10 to shoot. Ayan na, simoy pala na. Short. Wow! Magnetic rebound. Pero wala. May foul. Foul number 02. Personal foul. Jump shot. Pasok ang unang jump shot. Ikalawang jump shot. Chekwa. Dumak shot. Aray ko, pagkawin pa yung... Oy! Foul. Sino? Foul number 02. Number 02. Apat na. Penalty. Karna.
Akin na to, ito ang pinapasahan. Oy, pasok! Kuha! Lima na lang, kuha daw. Mamaya, dead ball. 1 minute 27 seconds to play. Oy! Takbo! Number 3. Pinira ng 3. Ayan na! 3 balls! Whoop! Joke lang. Fake news. Oy! Oy! Kuha daw, kuha! Ay, lubuhanin eh. 1 minute to play. 5 na nakabon. Joby, pinanagigit. O, pinanagpira. Ang lakas. Good for 2 by Ivan. Kaya ba yan? 3 points. Wow! Sigsangin mo! Ayan na, hindi mo na nakita. Oy! Behind the books! Wala! Oy! 30 seconds! Out of bounds. Tama! Ayan, hindi mo nakikita. Bugtong, para bugtong. Score is 58-51. 7-point lead by Agdipay. 32.9 seconds sa final quarter. Wag lang ma. Pag nahap, may nalalaglag. May nalalaglag. Isang ano. Isang sisla. 40 shot na. Bola na. Ayan. 51, 58. Ito lang eh. 3 points lang eh. 3 points lang eh. Lamang pa. O, ito lang 3 points. Oh! Dalawa 3 points lang. Dalawa 3 points lang. Oh! 23 seconds to play. Oh, ilan? Hindi nga kuha. Oh, napapigan. Oh, pumaul. Apat lang yan. Dalawang 3 points lang yan eh. Penalty. Dalawang 3 points lang yan. Oh. Apat lang yan. Sab! Jumong! Hindi, magkasot. Ay, okay na. Sabi ko. Ay, wala. Nakapasok eh. Rebound! Second throw. Pasok. Oh, dalawang 3 points pa rin yan. Substitution. 17 seconds. Ha? No basket. Hindi nakita kung nasa na. 50 seconds. Sorry na. Minus 1. Tulang! Fry! Minus 1. Dalawa 3 points lang. Oh, magsusut ulit. Oh, pinira ng 3 points. Oh, ito natin ito naman. Ay, hindi natin. Ayun, tumaw. 7 seconds. Penalty. Ilan ang sigo eh? Penalty. Kaya ba yan? May timeout pa sila, di ba? Coach Chris, may timeout pa isa. Timeout pa isa. Bakit lang, di ba? Dalawang 3 points na lang yan.
suko pa. And the ball game 59-54. All right. Okay na. Thank you. Ah. Christian Amisot.